वेलकम बैक जी। ये जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर रिपोर्ट आ भी गई तो चीनी जैसी रिपोर्ट आई तो क्या फायदा। तो मैं जरा जानना चाहती हूँ कि जो चीनी जैसी रिपोर्ट, ये तंजिया तौर पे क्यों अपोजिशन ये बात कर रही है। बहरहाल इससे पहले इस तरह की रिपोर्ट सिटिंग गवर्नमेंट्स के खुद ही अपने अहकामात पर सामने कभी आती ही नहीं है। ये अगर सामने आई है तो ये इसमें इससे भी ये मुतमिन नहीं है। तो जल्दी जल्दी मैं पहले चाहती हूँ कि आप दोनों ही मुझे बता दें, चौधरी मंजूर साहब और जावेद लतीफ साहब, क्योंकि फिर मैं इसके बाद जवाब लूंगी अली मोहम्मद खान साहब से। चौधरी मंजूर साहब, अगर आप मुझे बताएं, ये चीनी जैसी रिपोर्ट आप तंजन कह रहे हैं ना, क्योंकि एटलीस्ट सर एक रिपोर्ट तो आई है ना, जो उसमें झोल है वो नजर तो आया ना। अब रेगुलेट तो हो जाएंगी चीनी की कीमतें आगे। ठीक है, ये शायद इसमें कुछ अभाम हो, कुछ चीजें ना मेंशन की हो, लेकिन इसको मजमूई तौर पे एक पॉजिटिव एग्जाम तो है ना सर। नहीं देखिए, मैं अभी मुझे एक दौरान ब्रेक एक फोन आया, मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं इसी जहाज पे आया था, कोई दिसंबर या नवंबर की बात है, इसके लाहौर एयरपोर्ट पे इसी जहाज के दरवाजे नहीं खुले थे। ये ऑन चेक है, लास्ट 6 मंथ ऑन चेक। मतलब ऑन चेक का मतलब होता है कि इसको आप बिल्कुल वो उसको कराएं, उसको ओवरऑल इसकी कंप्लीट कराएं, इसको भेजें उधर वहां पे। एक बात तो ये है। दूसरी मुझे एक गुजारिश करनी थी। देखिए, हम उस पे क्या था, 3 सवालात थे। पहले, लोगों को कितना नुकसान हुआ वो कल बता दिया, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। वो कल 5.25 अरब की बात की। अगर 30 रुपए किलो चीनी की कीमत, तो 150 अरब रुपए का इजाफा है। दूसरा, किसानों को कितना नुकसान हुआ। किसानों की किसी तंजीम में, सब तंजीमों से बात की है, किसी तंजीम को बुलाकर नहीं पूछा गया कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इश्यूज हैं। तीसरा, इसके जो जिन्होंने ये सब्सिडी दी, उनमें से किसी पे कोई चार्ज फिक्स नहीं हुआ। तो फिर इस रिपोर्ट का क्या मानी है? सिर्फ ये अपने लिए शाबाश लेने के लिए थी। और कल प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट में कहते रहे कि नहीं, इनको करें, इनका दिफा करें। नहीं, जिम्मेदारी रिपोर्ट्स में जिम्मेदारी फिक्स होती है। फोरेंसिक रिपोर्ट आनी थी, पहली बात। क्या इससे कीमत सस्ती होगी है चीनी की? नहीं हुई। इसका मतलब जो डकैती जारी की लोगों की जेबों पे, वो अभी भी जारी है, जो एक्सपोर्ट करने से हुई। नंबर 2, क्या किसानों के साथ जो जुल्म हुआ है उसकी रीपेमेंट का कोई, या उनको पेमेंट कर दी गई है? जो उनसे कम कीमत पे गन्ना और कम वजन पे गन्ना लिया गया था, कोई इस पे बात नहीं है। तीसरी, प्राइम मिनिस्टर जिसने इजाजत दी है, नंबर 1। नंबर 2, असद उमर। नंबर 3, रजाक दाऊद। नंबर 4 उस्मान बुज़दार। ये 4 जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ये दी है, सब्सिडी दी है। सब्सिडी से ज्यादा लोगों की जेबों पे जो डाका डाला गया है, वो असल इशू है। उस पे कोई ये खामोशी है। और इसीलिए हम अच्छी बात है चौधरी मंजूर साहब, आपने आनी है। समझ तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा रिस्की अपनी पॉलिटिकल, उन्होंने बहुत कुछ दाव पे लगा दिया ये इस रिपोर्ट सामने लाकर, और इसकी पॉलिटिकल कीमत भी जब उनको अदा करनी पड़ेगी, वो सब भी बिल्कुल बात ठीक है। मैं मलिक ये सॉरी आपके पास जाऊंगी, जावेद लतीफ साहब, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि ये बात इनकी ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब की, कि ये रिपोर्ट ने आगे भी अदालत के अंदर जाने, इसके भी बड़े आगे मरहले हैं, बड़े पहलू हैं। और ही सेज कि ही इज पॉजिटिव कि भाई आगे जाके ये चीजें भी, इनका भी तयन होगा कि कौन जिम्मेदार है। किसानों के पैसे वापसी वाली बात भी उन्होंने बता दी कि अब अगली कंसिडरेशन ये कि वो पैसे वापस किए जाएं। ऑफ कोर्स ये अभी करेंगे तो हम इस पे आगे कमेंट कर सकेंगे, लेकिन इंटेंट का जिक्र किया कि जी ये चीज फ्लोट की गई है काबीना के अंदर, तो ये बहुत जल्दी नहीं है कि हम इस पे एतराज उठा रहे हैं। थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, जहां ये रिपोर्ट सामने आ गई, चंद हफ्ते और इंतजार। मारिया, मैं आप जिस चैनल पे हैं, मैं ये आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने ना इतने सादा रहना है और ना इतने मासूम बनना है, और ना नए पाकिस्तान में जो हो रहा है इस पे मैं बात करने से पहले ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँगा, सब्सिडी देना भी गलत नहीं है, माजी में सब्सिडी दी जाती रही है। और रूल्स रेगुलेशन की जो आप नए बनाने की बात कर रही हैं, जो इन्होंने ऐलान किया है, जो अपना रिकमेंड किया है रिपोर्ट में, मैं उसका हामी हूँ। और कोई भी पाकिस्तानी इसका ये नहीं हो सकता कि हामी ना हो। जहाँ तक तल्लक है कि इस रिपोर्ट को अगर आप इंसिस्ट करें कि हम मान लें, क्यों माने? इसलिए जैसा कि आपने खुद कहा कि 2 पार्ट होते हैं, 2 फरीक होते हैं। एक फरीक को आप सजा दे रहे हैं और दूसरे को शाबाश दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि दोनों फरीक इकट्ठे ना हो तो वो ये जुर्म हो ही नहीं सकता।
آپ جرم کرنے والے کو ایک کو سزا دے رہے ہیں اور دوسرے پارٹ کو آپ شاباش دے رہے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے بھائی؟ یہ کیسی رپورٹ ہے؟ اچھا. اور یہ کیسا آپ شاباش قوم سے لینے کی خواہش کرتے ہیں؟ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان 3-4 لوگوں کو جن کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، جب یہ نیب بنا یا احتساب کے ادارے بنے تو پرویز مشرف نے اس کو استعمال ضرور کیا، مگر اس حکومت نے احتساب کے اداروں کو جس طرح استعمال کیا انتقام کے لیے تو کیا ہی کیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیا پاکستان ہے، اس نئے پاکستان میں حکومت کو چلانے کے لیے بالکل ٹھیک ہے. نیب کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں، آگے بھی کریں گے. میں اس وقت فوکس کرنا چاہتی ہوں اسی رپورٹ کے اوپر سر، بیکاز اس کی پرابلم یہ ہے کہ جو حصے جہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں کی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے وہ تو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ سبسڈیز جو آپ کے دور میں دی گئیں اور جنہوں نے لی ان سے فائدہ اٹھایا، وہ حصہ آپ ایکسپٹ نہیں کر. یا تو آپ یہ طے کر لیں کہ یہ رپورٹ پوری کی پوری ٹھیک ہے، یا اس میں سے چند حصے ٹھیک ہیں جہاں پہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. یہ پہلے مجھے کلیئرٹی بتا دیں، نون لیگ پورا اس کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں اور پوری قوم کو کلیئرٹی ہے. ماریا، آپ اگر معصوم ہیں تو آپ کی کلیئرٹی کے لیے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف بتا دیا جائے کہ 2 فریق ہیں، ایک کو آپ شاباش دے رہے ہیں، ایک کو آپ ڈاکو کہہ رہے ہیں. وہ میں نے پوچھ لیا نا سر، یا تو دونوں کو شاباش دیں، یا تو دونوں کو شاباش دیں، اور یا دونوں کو ڈاکو کہیں. اور دوسرا وہ میں نے پوچھ لیا علی محمد خان صاحب سے، میرا سوال بڑا اسپیسیفک تھا آپ کے بارے میں، وہ مجھے اس کا جواب دے دیجئے. وہ میں نے پوچھا اور اس پہ ان پہ جواب ان سے لیا میں نے. اچھا، اب آ جائیں جو آپ رپورٹ کے حوالے سے کہہ رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس رپورٹ کو اگر کسی نے ڈیزائن نہیں کیا، اگر اپنی خواہش کے مطابق اس کو نہیں بنوایا، تو پھر آپ بتا دیں کہ ایک طرف اسی رپورٹ میں کہا جا رہا ہے، جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان 4 لوگوں میں سے جو آج اس پروگرام میں بیٹھے ہیں کسی نے پڑھا ہے. تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، پورا تو نہیں پڑھ سکے مگر جتنا پڑھا ہے میں علی محمد خان سے یہ پوچھوں گا کہ کیا اس رپورٹ میں رپورٹ بنانے والوں نے یہ نہیں کہا کہ عثمان بزدار، رزاق داؤد اور اسد عمر کے موقف سے ہم اتفاق نہیں کرتے؟ اور اگر نہیں کرتے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کوٹ کیوں نہیں کیا گیا، ان کو مورد الزام کیوں نہیں ٹھہرایا گیا؟ اور جو چیف ایگزیکٹو ہے جس کی ہدایت پر یہ کمیٹی کا سربراہ بنتا ہے، کمیٹی کے ممبر بنتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کی مرضی کے بغیر کمیٹی اگر فیصلہ کرتی ہے تو جب پاکستان کے اندر چینی کا ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا تھا اس وقت آپ برآمد جو ہے وہ چینی کے یہ سوال آپ کے بالکل ویلڈ ہے.